हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर्स 6 रो यूनिट 4। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करिबा। तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथम आपण मानक निकट में पहुँची पारिबो। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करिके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ कोर्स 6 रो यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषय वस्तुटी हूँ ओडिया भाषा उपरे विभिन्न भाषार प्रभाव। तो एथिर अंतर्भुक्त विषय वस्तु मान कौन अटे? द्राविड़, ऑस्ट्रिक, जावनिक व इंग्राजी। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रथम प्रश्नटी है द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त 4टी मुख्य भाषा कौन? तो द्राविड़ भाषार अंतर्भुक्त 4टी मुख्य भाषाटीर नाम हूँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी व मलयालम आदि 4टी मुख्य भाषा जहाँकि द्राविड़ भाषार अंतर्भुक्त अटे। 2 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? तेलुगु भाषार प्राधान्य व्यवहारिक क्षेत्र केउटी? एही भाषार आदि कवि किए? तो प्रश्नटी कौन अटे ना तेलुगु भाषार प्रधान व्यवहारिक क्षेत्रटी केउटी? एही भाषार आदि कवि किए अटंती? तो तेलुगु भाषार व्यवहारिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश अटे। तो एही भाषार आदि कवि किए अटंती ना एही भाषार आदि कवि होचंती नानाय भट्ट। तो तेलुगु भाषार आरंभ क्यों प्रदेश रही ना आंध्र प्रदेश रे। तो यार आदि कवि होचंती नानाय भट्ट। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? द्राविड़ परिवार क्यों भाषा तमिल भाषार एक शाखा अटे? तो मलयालम भाषा तमिल भाषार एक शाखा अटे। तो उत्तरटी कौन हो? मलयालम भाषा। 4 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ओडिशा रे बास करुवा आदिवासी संप्रदाय द्राविड़ भावे परिचित भाषा लेख। तो प्रश्नटी एटारे कौन अटे ना ओडिशा रे बसवास करुवा आदिवासी संप्रदाय द्राविड़ भाव परिचित भाषी लेख। प्राचीन कालरू ओडिशा रे बसवास करि आसुथिबा आदिवासी संप्रदाय यथा कंध, परजा, गंड इत्यादि द्राविड़ भाषी भाव में कौन अटंती ना परिचित अटंती। क्यों माने? कंध, परजा, गंड एमाने समस्त। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ओडिया भाषा रे व्यवहृत केतोटी द्राविड़ शब्द लेख। तो ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेउथुबा केते गुड़िए द्राविड़ शब्द गुड़िक होउची? प्रथम रहिला अगाड़ी, अंटा, अरुआ, डिबी, राण, चटू इत्यादि। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ओडिशार केउं अंचल रे आदिवासी माने बसति स्थापन करी रहिछंती? तो ओडिशार केउं केउं अंचल रे आदिवासी माने कोन करंती ना बसति स्थापन करी रहि अछंती? कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, फुलवाणी, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बलांगीर, ढेंकानाल और केउंझर आदि जिले में बण पहाड़ मानक आदिवासी माने कौन करि अछंती ना बसति स्थापन करि अछंती। केउं केउं जिला ना? प्रथम रहिला कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, फुलवाणी, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बलांगीर, ढेंकानाल, केउंझर आदि जिले में बण पहाड़ मानक कौन करंती ना आदिवासी माने बसति स्थापन करछंती। 7 नंबर प्रश्नटी हूँ आदिवासी भाषा को केते भाग में विभक्त करा जाई पारे? तो आदिवासी भाषा को मुख्यतः 2टी श्रेणी रे विभक्त करा जाय अछि। प्रथमटी है द्राविड़ परिवारीय और द्वितीयटी है ऑस्ट्रिक परिवारीय। 8 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत क्यों ध्वनि गुड़िक स्थूलतः द्राविड़ भाषा परिवार ध्वनि भाव में ग्रहणीय अटे? तो प्रश्न डेठार मान कौन देखुचे ना ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत क्यों ध्वनि गुड़िक स्थूलतः द्राविड़ भाषा परिवार ध्वनि भाव में ग्रहणीय अटे? तो उत्तरटी कौन अटे देखिबा। ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत ट, ठ, ड, ढ, अण आदि मूर्धना ध्वनि गुड़िक स्थूलतः द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त ध्वनि अटे। तो द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त ध्वनि गुड़िक कौन कौन अटे ना ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत ट, ठ, ड, ढ, अण आदि हूँ मूर्धना ध्वनि गुड़िक स्थूलतः द्राविड़ भाषा परिवार ध्वनि गुड़िक अटे। 9 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? अनुनासिकता कारण द्राविड़ भाषा
ସଂସର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ପାନେ ବା ପାନମ। ତ ଏହାର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପାନିଆ। ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯୁଗ୍ମ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଅଛି? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଅଛି? ଯୁଗ୍ମ କ୍ରିୟା ପାର୍ଇ ପବୁଟା ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ପଳେଇ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ପାଡ଼ି ପେ ବୁଟା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ପଡ଼ିଯିବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ଅନୁରଣାତ୍ମକଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆରିଚି କି ରୀତି ହେଉଛି ତାଲିମ ଭାଷା। ଭାତ ଫାତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆନାୟୁମ ଆନାୟୁମ ମାଲାୟାଲମ ଅଟେ। ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାଟି ଅଟେ। ତ ହାତୀ ଫାତି ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ଅଟେ ନା? ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଧନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବ୍ୟବହାର ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଆଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଲ୍ହ, ସୌରା, ସାନ୍ତାଳୀ, ହୋ, ପରଜା, ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ବଣ୍ଡା ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରୀୟ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? କଲ୍ହ, ସୌରା, ସାନ୍ତାଳୀ, ହୋ, ପରଜା, ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ବଣ୍ଡା ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗଣ୍ଡ, ଓରାଓଁ, ପରଜା ଆଦି କେଉଁ ପରିବାରୀୟ? ତ ଗଣ୍ଡ, ଓରାଓଁ, ପରଜା ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 5ଟି ମୁଣ୍ଡାରୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ତ 5ଟି ମୁଣ୍ଡାରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା କୁଡ଼ି, କୁରି, ସେଟା, ଚଉଳି। ତ କୁରିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କୋଡ଼ିଏ। କୁରି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଡ଼ି, ସେଟା ଅର୍ଥାତ୍ ହେଟା, ଚଉଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପରଜା ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ପରଜା ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ତିନି ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି, ଶହେ ଶହେ, ମ୍ୟାସେ ମାସେ, ଜାଲେ ଜାଲ, ଦବା ଧୋବା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କଲ୍ହ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତ କଲ୍ହ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ନାଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗଳ, ବାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଇ ଭଉଣୀ, ମାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ, ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରୁ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି ଗଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଳ ଶବର ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ 5 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ଗଣ୍ଡ ସାନ୍ତାଳ ଶବର ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଏହାକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଲା କଇଁଆ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? କଇଁଆ କହିଥାଉ। ଗଦ୍ଧି ଗୁଦ୍ଧି, ଗଦ୍ଧି, ଘୁଷୁରା ଘୁଷୁରୀ, ପଡ଼ା ପଡ଼ା, ଲାକ୍ ଲଙ୍କା, ଅଝଟ ଅଝଟ, ଏହା ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅଝଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅଝଟ ହିଁ କହିଥାଉ। ଛପର ଛପର, ଚୁଟିଆ ଚୁଟିଆ, ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା, ବତା ବତା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶବର ଭାଷା। ଶବର ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼, ଡାଙ୍ଗୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଙ୍ଗ, ସିଣ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଣ୍ଡି, ବୁଡ଼ବୁଡ଼େନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ିଆଣୀ, ସରୁ ସରୁ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ।
17 नंबर प्रश्नटी कौन निम्नलिखित ओडिया शब्द क्यों जुआंग शब्द गृहीत होती सेगुड़ी कौन कौन अटे ना कक्का बापा मेंढा लंका हेटा बाघ। तो ओडिया रे कक्का का अर्थात जुआंग बापा बा जुआंग मेंढा मेरम हेटा सेटा लंका लंका। 18 नंबर प्रश्न है 5टी कुडुमी शब्द लेख। खीरा खीरा हेउची कुडुमी शब्द जहाँ आम ओडिया रे कौन कही था काकुड़ी। हाँ सुआ अर्थात दा भुजा अर्थात मुड़ी खटी अर्थात खटिया। 19 नंबर प्रश्न कौन गोटे द्राविड़ भाषा ओडिया भाषा उपर शाब्दिक प्रभाव पकाई दृष्टांत दियो। तो द्राविड़ भाषा गुड़ी कौन कौन गोटे उल्ला यार अर्थ होची बोका। कलुआ भीषण ठंडा। तरुआरी अर्थात भात सहित सिद्ध पानीय। बिल्ली अर्थात बिराड़ी जिंजा अर्थात गरम पवन। तो ओडिया रे माने यहाँ को कौन कही था उल्ला कालुआ तोराणी बिलेई झांझ। 20 नंबर प्रश्न है क्यों प्राचीन ओडिया शब्द रे जावनिक शब्दर प्रयोग देखा जाई थाए। प्रश्नटी कौन अटे ना क्यों प्राचीन ओडिया शब्द रे जावनिक शब्दर प्रयोग देखा जाई थाए। वर्षा दासंकर कलशा चौतीसा अच्युतानंदंकर शून्य संहिता जशवंत दासंकर प्रेम भक्ति गीता और मादला पांजी आदि प्राचीन ओडिया ग्रंथ रे जावनिक शब्द प्रयोग देखा मिली थाए। तो क्यों प्राचीन ओडिया शब्द रे जावनिक शब्द प्रयोग देखा जाए ना वर्षा दासंकर कलशा चौतीसा अच्युतानंदंकर शून्य संहिता जशवंत दासंकर प्रेम भक्ति गीता और मादला पांजी आदि प्राचीन ओडिया ग्रंथ रे जावनिक शब्दर प्रयोग परिदृष्ट हुए। 21 नंबर प्रश्न है बलदेव रथंकर किशोर चंद्रा नंद चंपू व्यवहृत केतेबेले जावनिक शब्द केतेक जावनिक शब्द उल्लेख कर। तो बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपुरे व्यवहृत केतेक जावनिक शब्द गुड़िक है खराप दरद खेद हुकुम जहर बारूद फरमासी मौजी राजी ए समस्त हूँ बलदेव रथंकर चंपुरे व्यवहृत केतेक जावनिक शब्द। 22 नंबर प्रश्न कौन अटे कवि ब्रजनाथ बड़जेनांकर रचना फारसी और आरबीय शब्दर प्रयोग दर्शाओ। तो कवि ब्रजनाथ बड़जेनांकर रचना फारसी और आरबीय शब्दर प्रयोग होची समर तरंगरे दलासी इनाम कमाण गारेदी नैवत हिम्मत चाकर। तो गुंडीचा विजय कबूल खबरदार जहाज गिवानी बख्शिश खिदमत गार यह गुंडीचा विजय उद्देश्य व्यवहृत शब्द गुड़िक। 23 नंबर प्रश्न है राधानाथ राय दरबार कवितार जावनिक शब्दर प्रयोग दर्शाओ। तो राधानाथ राय दरबार कवितार जावनिक शब्द गुड़िक प्रयोग गुड़िक बर्तमान आम देखा। थरे थरे काशी साहेबी ठाणी रे पछंती बदन रोमाल कानी रे देई अछ ढाला भरी मेवा नामा केते थर देई अछ नाच खाना। तो साहेबी होची जावनिक शब्द रोमाल मेवा नाच खाना ये समस्त कौन अटे ना जावनिक शब्द गुड़िक अटे। 24 नंबर प्रश्न है ओडिया शब्द सह जावनिक शब्दर मिलन में गठित केतोटी नूतन शब्द गुड़िक लेख। तो ओडिया शब्द सह जावनिक शब्दर मिलन में गठित केतोटी नूतन शब्द गुड़िक है घोड़ा सवार शाक सब्जी माछ तरकारी बाबू पणिया गोलामगिरी ये समस्त हूँ ओडिया शब्द सह जावनिक शब्दर मिलन में गठित शब्द गुड़िक अटे। 25 नंबर प्रश्न है विशेष्य विशेषण भाव में उभय जावनिक और ओडिया शब्दर गठित शब्द लेख। तो 25 नंबर प्रश्न एठार कौन देखुचे ना विशेष्य विशेषण भाव में उभय जावनिक और ओडिया शब्दर गठित शब्द गुड़िक है बद अभ्यास कला चषमा गरम दुग्ध नरम तुला। 26 नंबर प्रश्न हूँ इंग्रेज और जावनिक शब्दर मिश्रण में गठित शब्द गुड़िक लेख। तो इंग्रेज
ଓ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କାଗଜ, ସ୍ପେଶାଲ ମାଲ, ଅବଲ ନମ୍ବର। ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ନୂତନ କ୍ରିୟାର ଆଗମନ ଘଟିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ନୂତନ କ୍ରିୟାର ଆଗମନ ଘଟିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚୁଗୁଲି ଚୁଗୁଲେଇବା, ବଦଳି ବଦଳେଇବା, ଜମା ଜମେଇବା, ତଲାମ ତଲାସିବା, ନରମ ନରମିବା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହୃତ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର, ଅଫିମ, ଆରାମ, କୁର୍ତ୍ତା, ପିଆଜ, ଫାଇଦା, ଦରଖାସ୍ତ, ବରଫ, ରୁମାଲ, ହଜାର ଓ ଲଗାମ ଇତ୍ୟାଦି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବିକୃତ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବିକୃତ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ଯେଉଁ ସବୁ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବିକୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ବିକୃତ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ବିକୃତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିକୃତ ପାରସ୍ୟ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖେତାବ କିତାବ, ଏକ୍ରିୟାର ଅକ୍ତିଆର, ନେହାତ ନିହାତି, ଅଳସାନାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରସଣୀ, ଜବଦ ଜବତ, ଆଓୟାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୱାଜ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ମୂଳ ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। କରଞ୍ଚି ଖାଁ, ବୁକୁଚା, ଲାସ, ବନ୍ଧୁକ। କଇଁଚିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କଞ୍ଚି, ଖାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାନ, ବୁକୁଚା ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ଚା, ଲାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାୱାସ, ବନ୍ଧୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁକ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ରିକ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ରିକ୍ସା, ଆର୍ମ ଚେୟାର ଆରାମ ଚେୟାର, ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଭିନ୍ୟୁ, କନେଷ୍ଟେବଲ କନିଷ୍ଟବଳ, ହସ୍ପିଟାଲ ହାସପାତାଲ। ତ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ସ୍ୱରାଗମ ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ସ୍ୱରାଗମ ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୋଟିସ ନୋଟିସି, ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ, କୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲା।